Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. Dear students, as you all know that we have completed our past lesson with Urdu translation. So this is now the time to solve the exercise. So let's begin with the question answers. So जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे सबक का ये क्या है एक्सरसाइज. व्हाट इज मेंट बाय सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी. सादगी और आजिज़ी से क्या मतलब है. सिंप्लिसिटी मीन्स डूइंग व्हाट इज नेसेसरी इन रिमेनिंग बैलेंस्ड. सादगी का मतलब है कि हमें वो करना चाहिए जो ज़रूरी हो और हमें हर हाल में मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. It is the perfect alignment of one's thought, words and deeds. सादगी का मतलब ये है कि आप अपने सोचो, अल्फाज और अपने कारनामों या अपने किरदार सब में एक तवाज़ुन बरकरार रखें. Humility is the quality of being humble. ये एक ऐसी क्वालिटी है या एक ऐसी खुसूसियत है कि हम जो है वो सादगी पसंद या आजिज़ी पसंद हो. हम हर हाल में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जो हमें दिया है उस पर शुक्र गुजार रहे. हमेशा जो है अपने आप को लोगों से बड़ा या बरतर न गर्दाने. हमेशा ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि अल्लाह जो है वो हमसे खुश रहे. यानी हम में से बेहतरीन वो है जो तक़वा के लिहाज से बेहतर है, ना कि दुनियावी ऐश व इशत और आसाइश के लिहाज से. सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी आर द टू ग्रेटेस्ट वर्चूज ऑफ लाइफ. सादगी और आजिज़ी जो है वो जिंदगी की बहुत बड़ी नेकियां या खुसूसियात में से है. दीज वर्चूज ऑलवेज कीप अ मैन ग्राउंडेड एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम द एरोगेंट. ये खुसूसियात जो है वो आदमी को हमेशा नज़रें झुकाने पर मजबूर करती हैं या नज़रें झुकाए हुए रखने की तरगीब देती हैं और आदमी जो है वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता. Describe in a few sentences the lifestyle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the light of the text that you have read. कुछ जुमलों में बयान करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी इस सबक के रोशनी में जो आपने पढ़ा या इस सबक के तनाजुर में जो आपने पढ़ा. The lifestyle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very simple. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी निहायत सादा था. He was very humble. वो निहायत आजिज़ी पसंद, सादगी पसंद थे. He never sought a prominent or elevated place in the gathering. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी महफिल में अपने लिए नुमाया जगह का इंतखाब नहीं किया. He would meet the rich and the poor alike. वो हमेशा गरीब और मालदार से यकसा तौर पर मिलते थे. He ate simple food and wore thick and coarse cloths. वो हमेशा सादा खुराक खाते थे और खुरदुरे और मोटे कपड़े जो है वो पहनते थे. He always showed respect to others. वो हमेशा दूसरों की इज्जत करते थे. In short, he was a man of high and sublime characters. मुख्तसरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस जैसी हस्ती जो है इस दुनिया में न कभी आई है न कभी आएगी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और किरदार के लिहाज से निहायत बुलंद मर्तबे पर फाइज थे. कोई भी इंसान जो है उसके पाँव की दूर भी नहीं हो सकता है.
ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور کردار سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی اس طرز عمل پر اور اس طریقے پر گزارنی چاہیے کہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے. How can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? کس طرح سادگی اور عاجزی جو ہے ہمیں نجات دلا سکتی ہے اسراف اور ضائع کرنے کے رسم و رواج سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں, چیزوں کا ضیاع کرتے ہیں. یعنی ہم اسلام کے سنہرے اصولوں کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آتے ہیں اور نہیں اس کو فالو کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ کھانا پکاتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے اور پھر وہ اسے پھینکنا پڑتا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اشیاء خریدتے ہیں. لوگ ایسی اشیاء اور ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو کہ اس کی زندگی اور اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ خریدتے ہیں صرف اس لیے کہ اس بات کی تسکین کر سکے کہ ہمارے پاس لوگوں سے زیادہ پیسہ ہے, ہم لوگوں سے زیادہ امیر ہیں, مالدار ہیں, ہم لوگوں سے بہتر طور پر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. صرف اس روپے پیسے اور اس اندھی دوڑ نے ہمیں جو ہے وہ اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم اسلام کے سنہرے اصولوں جیسے کہ سادگی اور عاجزی کو بھول گئے ہیں. Simplicity and humility are the two great qualities of Islam. سادگی اور عاجزی دو بہترین خصوصیت ہے ہمارے مذہب اسلام کی. These qualities enables us to be simple and humble in our lifestyle. یہ خصوصیت اپنانے سے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ سادگی اور عاجزی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. If we adopt these qualities in our life, then we can eradicate the social evils like extravagance, pride and ostentation. یہ خصوصیت اپنی زندگی میں اپنانے سے جو ہے ہم معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, جیسے کہ فخر, غرور, تکبر سے. Simplicity and humility save us from the wastage of money and make our life economical, easy and comfortable. سادگی اور عاجزی جو ہے بچا سکتی ہے ہمیں پیسے کی ضیاع سے اور کم خرچ والا, آسان اور آرام دہ بنا سکتے ہیں. Read the last paragraph of the lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam with comprehension and write down the main idea and supporting details of the paragraph. لاسٹ یا آخری پیراگراف جو ہے پڑھیے سبق سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور اس کا مین آئیڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہے وہ بھی لکھیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ لوگوں کو 9th کلاس میں پڑھایا تھا کہ what is the structure and qualities of a good paragraph. ٹھیک ہے نا. تو چلیے ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے. پیراگراف میں بیسکلی 3 types of sentences ہوتے ہیں. اسے ہم ٹاپک سینٹینس, سپورٹنگ سینٹینسز اور کنکلوڈنگ سینٹینس کہتے ہیں. ٹاپک سینٹینس کی 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں, یعنی ٹاپک سینٹینس کی 2 خصوصیات ہوتی ہے یا ٹاپک سینٹینس 2 فنکشن کرتا ہے. ٹاپک سینٹینس آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتاتا ہے اور ٹاپک کو لمٹ کرتا ہے. یعنی ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبجیکٹ میٹر یا کس تھیم یا کس سبجیکٹ کے متعلق ہوگا, اس میں آپ کو کیا ایکسپلین کیا جائے گا. دوسرا, یہ جو ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ کو کیا کیا بتایا جائے گا, اس کو لمٹ کیا جاتا ہے. یعنی ٹاپک سینٹینس کو جو ہے وہ ٹاپک کو کسی خاص حد تک جو ہے وہ لمٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ہم یہ ایگزامپل لیتے ہیں, gold is a precious metal, gold is a precious metal praised by its 2 characteristics. ٹھیک ہے نا.
यानी सोना जो है वो एक कीमती धात है जिसे दो खसूसियात के लिए सराहा जाता है। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो गोल्ड है ना टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी ये जो टॉपिक है ये गोल्ड के मुतालिक होगा, ठीक है ना। और इसको क्या किया गया है, लिमिट किया गया है। लिमिट इस तरह किया गया है कि ये इसमें दो खुसूसियात बयान की जाएंगी, या ये सिर्फ गोल्ड के दो खुसूसियात के मुतालिक होगा। इस तरह तो आपको पता है कि गोल्ड के बहुत सारे खुसूसियात हैं, गोल्ड के बहुत सारे एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन ये पैराग्राफ जो है आपको सिर्फ गोल्ड के मुतालिक बताएगा और गोल्ड की दो खुसूसियात के मुतालिक बताएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक सेंटेंस आपको समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस की तरफ। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें यानी सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती हैं जो टॉपिक सेंटेंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है ना। टॉपिक सेंटेंस को ये किस तरह सपोर्ट करती है, तो जो भी आपने टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक दिया है और जो भी लिमिट किया है, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए और उसे साबित करने के लिए और जो आपने कहा है टॉपिक सेंटेंस में उसको बयान करने के लिए सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखी जाती है। आखिर में आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस आपको एंड स्टेटमेंट देता है या रिजल्ट देता है, ठीक है ना। आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है या एंड स्टेटमेंट देता है। एंड स्टेटमेंट या रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये आपको पैराग्राफ का जो है वो आखिरी उसका जो नतीजा निकलता है या उसका जो आखिरी इख्तिताम होता है वो आपको वही बताता है, ठीक है ना। अगर हम इस टॉपिक सेंटेंस को लें तो इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा Because of these two qualities, gold has high market value. यानी इन दो खुसूसियात की वजह से सोने के मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो क्वालिटीज ऊपर बयान की गई है इसकी वजह से सोना बहुत महंगा बिकता है, ठीक है ना। Simplicity and humility were the main characteristics of the personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सारी और आजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत के नुमाया पहलू थे। These qualities eradicate social evils and save us from pride, arrogance, haughtiness and ostentation. ये खुसूसियत जो है वो माशरती बुराइयों को ख़त्म करती हैं और हमें गुरूर, तकब्बुर और फख्र से बचाती हैं। We must adopt the virtues of simplicity and humility so that we make our life happy and prosperous. इन खुसूसियात को ज़िंदगी में अपनाते हुए हम जो है वो खुश रह सकते हैं, ठीक है ना, और मुतमईन रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉस्परस की स्पेलिंग है ये गलत लिखी हुई है, इसमें जो आई जो है ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉस्परस की स्पेलिंग जो है ये गलत है, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग है इसकी सही स्पेलिंग क्या है, प्रॉस्परस, ठीक है ना। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाउ डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फोस्टर सिस्टर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन के साथ कैसा सलूक किया।
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated his foster sister with kindness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا، ٹھیک ہے نا، یا مہربانی سے پیش آیا. He sallallahu alaihi wasallam would stand up to receive his foster sister and spread his own sheet for her whenever she came to meet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کبھی اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اس کے پاس آتی تھی تو وہ اس کے لیے چادر بچھاتے تھے اور اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. Dear students, you have read the answers of different questions listed in your exercise. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ جو آنسرس ہے کوشچنس کے ساتھ اپنے اپنے نوٹ بک میں نقل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے نوٹ بک میں یہ آنسرس لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ سارے کوشچن آنسرس میمورائز کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں کہ آپ کل ایگزام میں لکھ سکیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.